vaše Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mariboru. U ovoj crkvi sam bila 2 puta. Jednom je to bilo, čini mi se, 2018. godine ili 2019. Sad nisam 100% sigurna. A to je bilo uglavnom u februaru i išli smo moj otac, moje 2 sestre i ja u posjetu Mariboru. Nismo nikad bili u centru grada, naravno uvijek smo prolazili kroz Maribor, pogotovo kada smo išli dolje za Bosnu, kada smo išli za manastir Lepavinu, uvijek idemo kroz Maribor. Ali nikad nismo bili u centru grada i tako da nam se tad ukazala prilika da posjetimo grad. Mogu da kažem da mi se grad mnogo dopao, lijep je, čist grad, neočekivano lijep, mogu da kažem. Kada smo došli do crkve, ona je na jednom veoma interesantnom mjestu, ili direkt pored crkve jedna pumpa. I to je bilo veoma neobično kada sam vidjela to da direkt pored crkve se nalazi pumpa gdje ljudi sipaju gorivo. I tako da smo tu stali, parkirali auto i ušli u crkvu. Generalno crkva je totalno drugačija, tipično crkvena arhitektura. Ja sam pričala o istoriji te crkve u filmu o eparhiji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Mogu vam staviti gore link da ga pogledate i da saznate nešto o istoriji te crkve. Uglavnom, mogu da kažem da sam tad bila veoma emotivna. Mislim, svi su bili emotivni, ali pogotovo kad je počela večernja služba, bili smo veoma blizu da plačemo. Mislim da smo i čak i plakali. Ne mogu se pričati detaljno šta je tu sve bilo, ali mogu da kažem da nas je to toliko dodirnulo da smo nakon dužeg vremena konačno bili ponovo u jednoj pravoslavnoj crkvi, konačno bili ponovo na jednom bogosluženju. I to nam je bilo toliko bitno u tom momentu i trebalo nam je te duhovne energije da natankamo. I to smo upravo doživjeli u toj crkvi i to je ono što nas je u tom momentu činilo srećnim. Drugi puta kada sam bila u ovoj crkvi, to je bilo ove godine, kada sam počela da snimam o eparhiji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Već duže vrijeme, mislim što duže godinama, planiram obići eparhiju Zagrebačko-Ljubljansku, ali nikad se nije ukazala prilika da se posjetim, niti sam ih sve mogla da posjetim ovog puta, ali na taj dan smo bili u manastir Lepavinu, pa smo odšli u Koprivnicu, u Varaždin i na kraju smo i čak i svratili u Maribor na večernju službu. Znam da parohijani Srpske pravoslavne crkve u Mariboru skupljaju novac da sebi sagrade veći hram. I koliko sam upamtila, ali ne mogu sad tačno da se sjetim, novi hram treba da liči na saborni hram u Banja Luci. I baš mi je drago da imaju tu ideju i taj plan da sagrade veći hram, da to bude jedan fin, lijep, veliki hram, jer ima mnogo Srba u Mariboru, pogotovo sada ovih posljednjih 20 godina su mnogo ljudi, pogotovo iz Bosne i Hercegovine, doselili u Sloveniju, mnogi u Mariboru. Poznajem nekoliko ljudi koji su u Mariboru i tako da će im biti neophodno imati veći hram jer je sve više i više ljudi pravoslavnih koji žive u Mariboru. Mene bi interesovalo ljude koji žive u Mariboru da napišu svoje utiske vezano ovu crkvu dolje u komentarima i mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.